Malang pusong gitapos sa LGU CDO ang pagduyog sa kasaulugan sa 47th National Disability Rights Week sa pagpahigayon sa pinakaunang job fair o Health and Wellness Fair alang sa mga membro sa Persons with Disabilities sector Hulyo 22 diha sa City Tourism Hall ng syudad. Gani mapasalamaton si Bernard F. Botcon, usa ka PWD ug usa sa mga na-hired on the spot sa maong job fair human kini na-hire isip kitchen staff sa Ororama. First of all, I wanna say thank you, dagang salamat gid kay wa ko nag-expect nga gi-interview ko din gi-hire ko diretso. Then even though nga PWD ko, I have two effects na dire pero I was so surprised kay dito gidawat sa walay pagduduha. The best kayo nadawat sa ako, like the branch of Ororama, then basta ilang pag-trust ako, then I also trusted them, dagang salamat yun din. Even though PWD ta sa mga nakadungog sa ako karon sa tanan, never give up, just think positive lang yun. Posible ang tanan, basta maayo lang. Ay na mo sa negative, just think positive. Ginuray bala sa ato, dagang salamat. Sa laing bahin, sa Health and Wellness Fair, gipahigayon ang libreng test sa sugar o blood pressure ng gipangunahan sa ACE Medical Center. Aduna usab pag-apod-apod og bugas, commode, white cane o quad canes gikan sa Department of Health Treatment and Rehabilitation Center Gender and Development Committee o ACE Medical Center. Ang maong job fair o Health and Wellness Fair, inisyatiba sa Job Placement Bureau Public Employment Service Office con JPB PESO, Persons with Disabilities Affairs Office, City Social Welfare and Development Department PWD Section, Department of Labor and Employment Region 10, DOH-TRC Gender and Development Committee, ug ACE Medical Center. Kiniusab hugot nga gisuportahan ni Committee on Social Services Chairperson, City Councilor Maximo Junjun Rodriguez III. I'm so grateful na ang atong PWD na atin mo karoon din nila natin kay Nando. Ang iyong challenge na dinhi, ani ka lang dinhi, mayo na kaayo. Diba? And I also encourage everybody, especially our partners, sa atong mga companies, treat them as a normal person. And they can give them an opportunity, give them a chance. And I assure you, they will work 3 times as you would expect them to do. Open din sa kanan ha, the job fair is open to all, but ibutangan din na mo kabukaton ang presensya sa ato ang mga persons with disabilities. Do not pity us, but give us a chance. Mausad na akong hangin sa inyo karon. Please, hatabi sila sa tsansa para atong ilang mapakita sa ato ang makaya nila. Kay bato pa, they can do the job done. So ako makita, dili ang inyong disability kung dili ang inyong abilidad para makatrabaho o puhod-puhod. Maka-appeal na mo kung iyon ay makita sa ato ang world of work. And we hope to see you sa ugma na naanay mga daghan PWD na nakapil sa ato ang world of work. And we hope to build our future together with inclusivity. Nasayrang ang National Disability Rights Week sa ulugon matag tuig inig Hulyo 17 hangtod Hulyo 23. Kini alayon sa Presidential Proclamation number 597 Series of 2024. Gani ning tuig ang tema sa NDR Week mao ang Innovation for Inclusion, Building Inclusive Communities Together. Kini si Monica Borja, kauban sa kamera Sir June Caniete o Kim Zaldivar, alang sa City Hall News Update.